बुझी पाले। ଆଜ୍ଞା सो बहुत लोग पचारती कि ଆଜ୍ଞା आपणकर 1 इयर प्रोग्राम से कौन कौन बेनिफिट्स अच्छी। मु आपको जमी कहली प्रथम बेनिफिट फास्ट बेनिफिट इन 1 इयर प्रोग्राम इज आप जॉइन कर सारा पर आपण सहित 15 ରୁ 30 मिनिट्स गोटे कंसल्टेशन हम वीडियो कंसल्टेशन हम 1 to 1 कंसल्टेशन हम राइट। कंसल्टेशन पर आपण प्रोब्लेम्स को आम बुझीबू प्रोब्लेम्स को देकी आमे कौन पाई करथाउ किछिटा टेस्टिंग लिखिथाउ किंबा जो माने जदि प्रोफाइल टेस्ट करथे प्रोफाइल टेस्ट होची बेसिक टेस्ट ओके। जदि आपण चाहउछन्ती आहुरी डीप को जीवा पाई देन आपण प्रोग्राम्स भीतर भी जॉइन करि परिबे एवं तापरे आमे कोन करू ताकू नेकी स्पेसिफिक गाइडलाइन आपणकर कोन कमी अछि को जगह रे प्रॉब्लम ता अछि ताकू देखि आमे आपको पे डायबिटीज पे डाइट प्लान करथाउ। कारण एबे प्रोब्लेम कोन होची डायबिटीज रे आपण देखिबे लोक मानकर मुख्य जिंस होची दे हैव मिथ्स कोन अछि मिथ सेटा कि से माने कहबे हां डॉक्टर पाखु जीबी से तो मेडिसिन रे लिखिदब मेडिसिन टा मु खाइदेबी मेडिसिन खाइकी भल हो जीबी दिस इज ए मिथ नॉट पॉसिबल 2 दिन ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେମିତି କୁ ସେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରୋଗ ଫେରି ଆସିବ ବୁଝିହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମସ୍ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛୁ ଏଇ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ରିଭର୍ସ ନ କରିବେ ମେଡିସିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ମେଡିସିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ଇସି ଦ ଡାଇବେଟିକ ଫୁଡ ଅଲସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଅଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାଦରେ ଏବେ ବି ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଦେ ୱିଲ୍ ଡେଭଲପ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଅଲସର ବୁଝିହେଲା। दे विल डेवलप आई कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज गुडे एमती रोग एवरी ऑर्गन्स को से डैमेज करता है मु बारंबार कही था हार्ट अटैक करता है हैं यस किडनी डायलिसिस पेशेंट जाइछन्ति लास्ट स्टेज को जो माने शीघ्र रिवर्स करिवे रिवर्स हो जाए तांकर जो माने लेट करिवे हबनी से कंडीशन रे कॉम्प्लिकेशन होता है एंड कौन कौन कॉम्प्लिकेशन होता है ये सब कॉम्प्लिकेशन होता है अपन देखि दियो इट इज शोइंग यू बिकॉज ଯେମିତି କି ଆପଣ ଏବେ ଯଦି ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଠିକ ସେ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ରୋଗକୁ ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା। ଲାଇଫ ସେଭିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ୍ ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଗର ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡାଇବେଟିସ୍ ରିପିଟେଡ୍ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ ଇରେକ୍ଟାଇଲ ଡିସଫଙ୍କସନ୍ସ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇରେକ୍ସନ୍ସ କମିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରିପିଟେଡ୍ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହବ ଜେନେଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡିଆସିସ୍ ହବ ଫାଟିଯିବ ସ୍କିନ୍ ଆପଣ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ କହୁଥିଲେ ୟେସ୍ କଣ ପାଇଁ ଫାଟିବ ସୁଗର ପାଇଁ ତ ସୁଗର ଯଦି ଠିକ ନ ହବ ଇନଫେକ୍ସନ ଭଲ ହେଇଗଲେ କଣ ଭଲ ହେଇଯିବ नो ବୁଝିହେଲା। सो एवरीथिंग को हमको टैकल करिवार अछि दिस कॉम्प्लिकेशंस एवरी कॉम्प्लिकेशंस को हमको ठीक करे जो एई रिपीटेड फंगल इन्फेक्शन कोन पई होछि फंगस अटैक करूछि भाई फंगस कहा को अटैक करूछि सुगर हाई अछि बोल तो से अटैक करूछि ना तो यदि सुगर ठीक हे जिवो काहे कि फंगल अटैक हबो रिपीटेडली काहे कि इंटरट्राइगो हबो एवं एथि पई ही हमें हमर 1 इयर प्रोग्राम रे एवरी कॉम्प्लिकेशन को बेस करी कोन सॉल्यूशन हबो हार्ट कॉम्प्लिकेशन ता पई सेपरेट वीडियोस प्रोटोकॉल अछि हमर किडनी कॉम्प्लिकेशंस को केमती प्रिवेंट करबा ता पई सेपरेट वीडियो प्रोटोकॉल अछि फंगल इन्फेक्शन को केमती प्रिवेंट करबा इंटरट्राइगो केमती प्रिवेंट करबा सो एटा गुटे नॉलेज प्रोटोकॉल एंता भाबंतनी कि गुटे मेडिसिन्स खाइ देबी भलो हो जिवो नो इट्स नॉट लाइक दैट बुझी परले पिंटू बाबू या ଆଜ୍ଞା यस एंड इफ यू रियली वांट टू recover from this for lifetime कहि दउछि then don't miss my program it is one of the innovative program 1 year जाय गाइडेंस कहीं देबेनि थरे डॉक्टर पाक को जेबे आपन 500 कंसल्टेशन चार्ज लागिवो तापरे आपन टेस्टिंग करबे 3000 लागिवो वर्ष को 10-15 हजार मेडिसिन खाउतबे कोन हबो केबे भलो हो नथिबे इज नॉट कॉल रिवर्सल यदि गोटे थरा प्रोग्राम जॉइन करिवे लाइफ टाइम भलो होई परिबे आपन दैट इज इन माय प्रोग्राम्स बुझियला। यस ଆଜ୍ଞା या सो आम प्रोग्राम रे बहुत लोक भी अछंती उषाराणी नायक मैडम जने अच्छे रमाकांत प्रधान सर हेलो ସାର୍ रमाकांत प्रधान ନମସ୍କାର। सर नमस्कार रमाकांत बाबू केमती अच्छंती एबे ସାର୍ ଭଲ ଅଛି ଏବେ ତ ଟିକେ ଦେହ ବା ଟିକେ ପୁଅଟା ପଳେଇଥିଲା ଯେ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଦେହଟା ओके ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକା ପାଇଲୁନୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ପାଇଲୁ। କୁଆଡେ ପୁଅ ପଳେଇଲା हैं ସାର୍ ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇକି ବସିଥିଲେ ସେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ବସିଥିଲା हाँ ତେଣୁ ମୋ ଦେହଟା ବିଗିଡି ଗଲା ଟିକେ 2-4 ଦିନ ଖିଆପିଆ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ओके ଡିପ୍ରେସନରେ ओके ରହିଗଲି ଆଉ डिप्रेशन रही ଏବେ गला नो ପଳେଇ नॉट टू ଆସିଲା। ओरी हमार किछ नै एमती आसे बेले बेले ଆଜ୍ଞା झड़ झंझड़ हैं सो ଆଜ୍ଞା कोन ଆଜ୍ଞା पई से पळेइथिला रेलवे स्टेशन ताको इन्वेस्टिगेट करंतु आपण ସେ ସାର୍ ताको ପୁରୀ बुझांतु ଯିବାକୁ ପଳେଇଥିଲା हम्म हम्म ସାର୍ ପୁରୀ ଯିବ ବୋଲି ପଳେଇଥିଲା। ओहो अच्छा अच्छा आपण पुरी जिबाको देलेनी ଆଜ୍ଞା ताको राइट हैं सो दिस द ସେ कॉज ସାର୍ ऑफ ଯାଇଥିଲା डिप्रेशन ମଝିରେ ବୁଲିକି ଆସିଥିଲା ଥରେ ତାକୁ ओके ନେଇଥିଲି ओके हाँ 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 ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ପୁଣି ତା ଆଡୁ ସେ ଫୋନ କରିକି ଆସିଲା
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ ଠିକ ମୁଁ ଅଛି। ସାର୍ ଏଇଥର ଆଉ ହେଲ୍ଥ ପିଲା ଯାଇପାରିଲିନି, ଟିକେ ରହିଲି ପୁରା ପୁଅ ଚିନ୍ତାରେ ହଉ ହଉ ଯାଇପାରିଲିନି, ହଉ ନହେଲେ ମୁଁ ହଉ ପ୍ରତି ହଉ ମାସରେ କିଛି ଯାଏ ନା ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ସାର୍ ଯୋଉ ସି ପେପ୍ଟାଇଡ ଟା ମୋର କମି ଯାଇଥିଲା, ସେଟା କଣ ଡାଇଟ୍ କଲେ ଆଉ ଠିକ ଠାକ ହବ ନା ସେ ସି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ କଣ? ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇଲେ ଆସିବ। and best thing is your what mutton protein. Okay, so ଆଜ୍ଞା। pancreas is made of protein. Okay, you need good amount of protein. चलो ସାର୍ मनोरंजन सर ପ୍ରୋଟିନ ଟା कुहतु। ଖାଇଲା ମାନେ ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଜୋରସୋର, ଶୁଖି ଯାଉଛି ପାଟି ବେଶୀ ପାଣି ଖାଇଲେ। କମ ପିଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ଲୁଣ ପାଣି, ଲୁଣ କମିଗଲେ ପାଣି କମିଗଲେ ଶୋଷ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ବୁଝିହେଲା? ଓକେ, ସାର୍ ସୋ ପାଣି ଲିଟରଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଅ। ପିଇବାକୁ ପଡିବ ନା ବେଶୀ ପିଇବାକୁ ପଡିବ? ଲିଟର ଲେମ୍ବୁ ନାଇଁ, ଲୁଣ ପାଣି ଟା। ମିନିମମ୍ 2 ଲିଟର ଦିନକୁ, ମିନିମମ୍ 2 ଲିଟର, ବୁଝିହେଲା? ଲିଟରରେ କଣ ନାଇଁ ହବ? ନର୍ମାଲ ପାଣି ସାର୍ ପିଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ହୁଁ, ଲୁଣ ପାଣି ଟା ଲିଟର ନା ଅଧିକା ପିଇଲେ ଚଳିବ? ଅଧିକା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସାର୍ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଏବେ ଶୁଭିଲା, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ 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 ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ କଥାରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତେଣୁ ମୋର ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମିଲ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଦିନକୁ 2ଟା ଖାଉଛୁ ସେଟା କଣ ରହିବ? ହ୍ୟାଲୋ। 60% vegetables, 30% protein, rest is healthy fats. ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା Okay, ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। yes. Strict diet no, our very easy diet because ଆମେ everything is allow करथौ। ओके, एज पर द डिजीज कंडीशन को देखिए आपन को रिपोर्ट्स को देखिए हमें टिके चेंज करथौ। इट्स नॉट सेम फॉर ऑल, दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज डाइट प्रोटोकॉल। ओके, सो आमे जो कहउछन रूल्स को देखिए बेसी स्ट्रिक्ट लागुची, नो नॉट स्ट्रिक्ट, इट्स वेरी इजी। ପୁରା ओके, ହଁ चलो ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସାର୍ 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 ଟିକେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଗଣନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡ ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ। ସାର୍ ଯୋଉ ଗଣିବା ଓଡିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଗାଜର ବିଟ୍ ଖାଇବ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜ ଶୁଭୁନି, हेलो। ହଁ, ଏ ଯୋଉ ଗାଜର ଆଉ ବିଟ୍ ଆଉ ମୂଳା, ହଁ, ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଖାଇହବ? यस 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 ଖାଇ ହବ। ବିଟ୍ ତ ଖାଇ ହବ ଯେ, ବିଟ୍ ବିଟ୍ ଯୋଉ ରେଡ୍ କଲର ଆସେ। ରେଡ୍ କଲର ରେ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ଆଇରନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ, ଭଲ ନା ଦେହ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲା, ଆଉ ଡାଲି ଜିନିଷ ଖାଇହବ ତ? ବିରି ମୁଗ ୟେଲୋ କଲର ଜୋନ୍, ବିରି ୟେଲୋ ହଁ। କଲର ଜୋନ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଓହୋ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଆଚ୍ଛା। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା? ଏ ମୁଗ ଆମର ତିନିଟା ଗଜା କଲର ଜୋନ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ, ଫୁଡ କୁ ତିନିଟା ଜୋନ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ। ସो ଆପଣ ସେଇ ହଁ ଜୋନ୍ ହଁ। ହିସାବରେ ଯିବେ, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। यस यस ଓକେ। यस, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଜୋନିଂ କରିଥାଉ। ଓକେ, चलो, any other doubts from any participants and otherwise ଆମେ ମିଟିଂ କ୍ଲୋଜ କରିବା। ଡାଉଟ୍ସ ପଚାରନ୍ତୁ, ସୋ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର क्वेश्चंस अर्पिता भाल, यस। ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବଳ କହୁଛି, ଝିଅ ओहो ନାଁରେ अच्छा, କହେ। हाँ हाँ मैडम ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାର୍ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହଉଛି, ମୁଁ ଏଇ 5 ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ଜଏନ କରିଛି, ତ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହଉଛି, ଏବେ 54 ଅଛି ୱେଟ୍। ତ ୱେଟ୍ ଗେନିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଓକେ, ହଁ ଆମର ସାର୍, ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବି ତାପରେ 1 ଇୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ଜଏନ କରିବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଆଉ କଣ ଦେଖିବି କୁହନ୍ତୁ? ମୋର ଆଖି ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ଦିଶୁଛି, ନାକ। ଆପଣ ସାର୍, ମୋର ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ 3 ମାସ ତଳେ ହୋଲ ବଡି ଚେକଅପ୍ ଗୋଟେ ଆପୋଲୋ ରେ କରିଥିଲି, ସବୁ ଯାକ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ନେଇକି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ସାର୍। କାହିଁକି ଅନଲାଇନ ରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି, ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ଅନଲାଇନ ରେ ମତେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସୁଥିବେ? ପଠେଇଛି ସାର୍, ଟ୍ରାଭେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରନ୍ତୁନି ପଠେଇଛି ଖାଲିଟାରେ, ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାହେଁନି ଆଉ। ମୋର ଅନଲାଇନ ରେ ମତେ କଣ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ଘରେ ଥାକି ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଟ୍ରାଭେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଖାଲିଟାରେ, ଆସିବେ ଯିବେ, ଗାଡି ବାଲା ନେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା, କଣ ପାଇଁ ଦେବେ? ଏତେ ପଇସା ବେଶୀ ଅଛି ହେଲେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାର୍ ମୁଁ ଅଛି। ହଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଜଏନ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବିକଜ ଆମର ସାର୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମିତି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକ ଘରେ ହେଲ୍ଦି ରହିବନି, ବସିକି ୱେଲ୍ଦି ବି ରହିବ। ଆଉ। କାରଣ ତାର ମନି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ନା। ମାସକୁ ମାସ ଯୋଉ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ 10-15 ହଜାର ଲେଖା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାନ୍ତି, ଏଁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥରେ ଜଏନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ନା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ସବୁ ମନି ସେଭ୍ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର, ବହୁତ ମନି ସେଭ୍ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର। ମୋର ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ, 1 ଇୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ। ଘରେ ୟେସ୍ ମୁଁ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଯାଇପାରିବିନି ଘରେ। ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ହଁ, ଆସିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅନଲାଇନ 1 ଇୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରିଛୁ ମ୍ୟାଡମ, ଠିକ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ?
ୱାନ୍ ଇୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି ସାର୍। यस ଆଉ यस जरूर करंतु। ସାର୍ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ପଠେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବେ ସାର୍। 3 ମାସ ତଳେ କରିଥିଲି, ମୋର ଫାଷ୍ଟିଂ ଥିଲା 200, ପିପି ଥିଲା हम्म 189, हाँ हाँ 170। तो हम्म तापर 3 मास ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପିପି ଟେଷ୍ଟ କଲି। ଏବେ ଅଛି 142 ଫାଷ୍ଟିଂ, 171 ପିପି। ओके। ପଠେଇ ସାର୍ ସବୁ। ହଁ विटामिन डी केते अछि मैडम एबे? ଭିଟାମିନ ଡି ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିନି, ରିପୋର୍ଟ ତ ପଠେଇଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। हम्म। ओके 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 हाउ टू जो मतलब आउ थरे सेंड कर दे, मुझे चेक कर देबी आपन रिपोर्ट। ଆଜ୍ଞା यस ଦିଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ पठେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରରେ ଆଉ ସେ ଦିଟା ପଠେଇଛି। यस 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 କି ମୁଁ ଭଲ। यस सो मते व्हाट्सएप कर देंदो आउ थरे, सो आई विल चेक इट अगेन। ओके like I ଆଜ୍ଞା just want to एबे चेक कर देबी, संगे संगे अपन पठान दो, एबे संगे संगे चेक कर देबी तो रिपोर्ट को। मो नंबर को एबे व्हाट्सएप कर दो, हाय कर दो आउ थरे। ମୁଁ ପଠେଇ ସାରିବା, ମୁଁ ଏବେ ପଠେଇ। व्हाट्सएप को चेक करंतु एंड पठान दो आउ थरे, बुझी परले? ଆଜ୍ଞା Yes. Anybody has any other doubts they can ask. Yes, पिंटू बाबू तुम पठे दे चेक कर दियो। जाउची रो बड़ पेज अछि उठे जाउची। आमे you can know also this thing from me because आमे चाहूचु perfect guidance, okay? WTC4 yes चलो okay, any other participants are there left? जो मैंने रेस्पॉन्ड करना दे, let me remove that participant from the group. Okay, yes. हाँ तनुजा पुरोहित मैडम आपन का प्रोग्राम स्टार्ट हो गला। तनुजा पुरोहित मैडम एनी डाउट्स? तनुजा पुरोहित हेलो। तनुजा पुरोहित मैडम ये स्टार्ट हो गला आपन का प्रोग्राम्स और एनी डाउट्स अछि? कौन सी पॉइंट्स रे भी डाउट जदी आसीबो आपण। हाँ हमर 1 ईयर प्रोग्राम रो लाइव क्लास काली अछि, मंडे इवनिंग रे अछि, मंडे इवनिंग यस मंडे इवनिंग रे आपण पचारि पारे जदी किछि डाउट्स भी थिबो, बट ताको मिस करिवेनी। दैट्स ए एथरा प्रोग्राम से अछि थायराइड ऊपर अछि काली रो जो क्लास ता थायराइड आउ आमे रखिछु नै नै थायराइड ऊपर मोस्टली रखिछि। प्रीवियस थिला स्ट्रोक ऊपर आप मानकू देखिथिबे, ता आगटा थिला किडनी ऊपर, ता आगटा थिला हार्ट ऊपर। सो जो माने नुआ नुआ आछंती से माने सेटा जॉइन करि परिबे। यस तनुजा मैडम कोंतु। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आज सकाळे टेस्ट करଥିଲି 255। कमी आसलानी 355 रु 255 भलो अछि। यस कमी कमी जीवो धीरे धीरे, बट हाँ फॉलो द प्रोटोकॉल। जो वीडियो हाँ आज पठे देखंतु, आपण जो काली पठेतिले भी कंप्लीट देखंतु, ताको देखिले नोट करंतु, तार ଗୋଟେ स्पेशल नोट तैयार करंतु आपण, डायबिटीज रिवर्सल आज्ञा नोट। एवरीथिंग आज्ञा को आपण मेंशन करी करी चलिबे एंड लेखि लेखि चलिबे। जदि कोनोसी पॉइंट रे डाउट आसीबे आपण व्हाट्सएप करिवे, ठीक अछि? किंबा मते आज्ञा मेल करिवे, आमे सेही हिसाब रे आपण गाइडेंस देबु। बुझि ହେଲା मैडम? आज्ञा आपण नुआ नुआ जॉइन आज्ञा करते, नो डाउट ऑफ दैट आपण भी बहुत बढ़िया रिजल्ट पाइबे मैडम। यस आज्ञा चलो चलो। सो एनी अदर पार्टिसिपेंट्स? ये संतोष कुमार बेहरा सर कोंतु, संतोष कुमार बेहरा सर कोंतु। सर नमस्कार। नमस्कार संतोष सर कोन। सब तो ठीक अच्छी सर, मु तो काली रिपोर्ट आपन को देकी कथा हेतिली। हाँ हाँ बढ़िया मोर बढ़िया। अछि आपण से 107 इरा भी फास्ट। फिलअप कले ना, हमर जो गुडे पठेइतली, जो गुडे गूगल फॉर्म पठेइतला बोधे आपण को फिलअप कर दे जंती। सब सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ ठीक चले आगो केते वेट थिला, एबे केते अछि?
वेट तो सर मोर सेम रोची 72 अच्छी आउ 177 cm मोर हाइट अच्छी 72 kg सर 177 cm your height ଅଛି right? सर 177 cm ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ଅଛି 77 କିଲୋ should be your weight ବୁଝିପାରିଲେ? सर yes ତ ଏବେ weight କମି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମତେ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ସେତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୋଲିକିରି ଓକେ ଆପଣ ଚେକ୍ सर आप କରିନଥିବେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ ସେ ଗୋଲମାଲ ହବ ନହେଲେ ସବୁ ହେଲା ବେସିକ ଚେକ୍ କରିନଥିବେ ଏଇଡେ सर କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ ରାଇଟ୍ ୟେସ୍ ଅର୍ପିତା ଭଲ ମ୍ୟାଡମ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ GGT ଗାମା ଗ୍ଲୁଟାଲିଲ ट्रांसपेप्टाइडेज 16 ଅଛି ତା ମାନେ इट्स नॉर्मल ओके प्रोटीन इज नॉर्मल अल्बुमिन सेरम क्रिएटिन नॉर्मल ग्लूकोज खाई सारला परटा बढ़ी की रहउची 189 रहउची दैट्स वेरी हाई ओके ଆଜ୍ଞା खाई सारला परटा इट शुड बी लेस देन 140 रहइबा କଥା बुझी परले ଆଜ୍ଞା ग्लूकोमीटर रे जदी टेस्ट करूछंती 160 रहिले भी चलिबो कारण ग्लूकोमीटर रे 10-20% अधिका देखाई बुझी ହେଲା सेटा समस्त मन ଆଜ୍ଞା रखंतु लोक ग्लूकोमीटर चेक करके कन्फ्यूज रे पड़ जाते सो आपण से कन्फ्यूजन रे पड़िबे नाही बुझीगला ଆଜ୍ଞା चलो नेक्स्ट आपनको रिपोर्ट आ कोन देखिबी मु आ गुटे ସାର୍ ମୋର देखुची ୱେଟ୍ କଣ ସବୁ ସାର୍ 52 ଥିଲା ଏବେ 140 ଇଏ 54 नीड ହେଇଯାଇଛି गुड प्रोटीन डाइट मैडम କଣ गुड प्रोटीन डाइट ओके HbA1c 8.1 अछि ଏ ओके ସାର୍ इट्स वेरी हाई HbA1c 8.1 माने वेरी हाई अछि आपण ताऊ कम करंतु बुझियला एबे कोन मेडिसिन चलछि एगुडा सब चलछि ହଁ ସାର୍ ओके 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 ठीक अछि आम भी धीरे धीरे टेपर करथाउ इफ यू जॉइन माय 1 ईयर प्रोग्राम आपण डिसाइड करंतु यदि भल लागुची आपण जॉइन करंतु अदरवाइज आपण डिसीजन नियंतु आमे जॉइन कले आपण को ହଁ सिस्टमैटिक ଜଏନ୍ गाइडेंस देबो मैडम यस डोंट मेक लेट एंड जॉइन द प्रोग्राम सो दैट this time we have kept some offer also for my program and that offer you can get with this link okay ଆଜ୍ଞା okay don't make late join the program ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ link ବି ପଠେଇ ଦେଇଛି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି yes 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 चलो any other participant any doubt W T C हेलो yes ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ହଁ ସାର୍ ହଉନି ସାର୍ ସାର୍ ଇଏ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଖାଇବା ପରଟା PPBS ଟା ସାର୍ ବଢିକି ରହୁଛି ସାର୍ PPBS ଟା ବଢିବାର ମାନେ 5ଟା କାରଣ ଥାଏ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଡ ପ୍ଲେଟ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ରେ ସେୟାର କରୁନଥିବେ ଆପଣ କୋଉ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଥିଲେ ନା 1 ଇୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାର୍ 1 ଇୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବେ 5 ଡେଜ୍ ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛି ଏବେ ସାର୍ 5 ଡେ ଆଗେ ଓ ଜଏନ୍ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ହଁ, ହଁ। ଓକେ ଓକେ ସାର୍ ମିସ୍ ନୂଆ କରନ୍ତୁନି ମିସ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁନି କରିଛି ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି 5 ଡେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରି 1 ଇୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୋ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ and so many peoples ସାର୍ have joined it ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଜଏନ୍ କରିକି କହୁଥିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଚଏସ୍ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ କହୁଥିଲି ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଇଜ ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ 20 20 ରୁ ଅଛି ୟେସ୍ ୟେସ୍ ହଁ ୟେସ୍ ସାର୍ ତା ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ 20 ଅଛି ସାର୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ସିଟ୍ କମ ରହିବ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍ ହୁଁ ୟେସ୍ ସାର୍ ୟେସ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ୟେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍ ମୁଁ କଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସାର୍ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କରିଥିଲି କ୍ୟାମ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରିବେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିଲେ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ ପଠେଇଦବୁ ବାହାରକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍ ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ଅଛି କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବି ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଲା ସାର୍ ଆମର ସୋ ସେତେବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବି ଜଏନ୍ ହବ ତ ସେ କଣ ତାର କଣ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆରାମସେ ସେ କଥା କଣ କଥା ହେଇପାରିବେ ହେଇ କିଛି କହୁଥିଲେ ଅସୁବିଧା ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସହ କଥା ହେଇଥିଲେ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ମୋ ଡିଟେଲ୍ସ ପଠେଇଦେବେ ଆପଣ ବି ଜଏନ୍ କଲେ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି Yeah. ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ HbA1c ଟା 9.5 ଥିଲା ସାର୍ ଭେରି ହାଇ ନା ଲୋକ ସେଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ କଣ କରିବେ ହଁ ଏଜୁଏନ୍ସି ବଢିଛି ବଢିଥାଉ କିଛି କରିବେନି ଖାଲି ମେଡିସିନ ଖାଉଥିବେ ଆରେ ଭାଇ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିବେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫର ଲାଇଫ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ଇଜିଏଲ ଚାର୍ଟ ୟେସ୍ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଭାଇ ଆମର ମେଡିକାଲ ପାଠକୁ ସିମ୍ପଲ ପାଠରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ 1 ଇୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ତମକୁ ଯଦି ବେସିକ ଜିନିଷ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି
तुमको यदि हेल्थ को टिके भल पाउछ मो शरीर मोर संपत्ति बोलिकरी तारे प्रोग्राम जॉइन करो आमे डिटेल्स तुमको बुझेइबो हमर प्रोग्राम्स रे बुझियला एंड सेतिकी जदि हेल्थ पॉइंट में टिके इन्वेस्ट न करिवो हेल्थ तुमको केमते भल पाइबो बुझ परछ यदि प्रकृति रे हेल्थ को भल पाउचंती हेल्थ पॉइंट के गुड इन्वेस्ट करंतु बुझिले इट्स ए बेस्ट इन्वेस्टमेंट नॉट इंश्योरेंस लोक इंश्योरेंस करिकि मास वर्ष को 25-30 हजार खर्च करछन्ती इंश्योरेंस करिकि हैं किछि मिलिबोनी जोतरे हैं सो मु कहे इंश्योरेंस दरकार नै आपन को एश्योरेंस दरकार दिस इज द एश्योरेंस प्रोग्राम माय फ्रेंड्स यस बुझियला यस ଜଏନ୍ କରୁଛି एश्योरेंस ସାର୍ प्रोग्राम ଜଏନ୍ କରୁଛି जोतरे आपन थरे सिखिबे नो इंश्योरेंस लाइफ टाइम एंड यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर दैट ओके चलो वेरी गुड एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनी साइड no questions SB Prusti who SB Prusti yes yes SB ସାର୍ Prusti ନମସ୍କାର sir ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆପଣ ସାର୍ ବୋଧେ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ରେଡି ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ସୁଇଚ ୟେସ୍ ପଚାରନ୍ତୁ ଯଦି ହଁ କିଛି ସାର୍ ଡାଉଟ ରହିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ସାର୍ କଲ୍ ରେ କଥା ଆରେ ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହଉନ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦିଆହଉଛି ହଁ ସାର୍ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ 5 ଡେ ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସାର୍ ମଝିରେ ହଁ ଆଉ ଭେରି ଗୁଡ ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖକୁ ୟେସ୍ 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 ଆପଣ ଛତ୍ରପୁର ଆସିପାରିବେ ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ପଠେଇଦେବି ଆପଣ ସେଥିରେ କଲ୍ କରିକି ଆସିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବୁକିଂ ନ କଲେ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ସିଟ୍ ନଥାଏ ସାର୍ ଆମର ଏଥର ବି ବୁକିଂ ପ୍ରାୟ ସରିବାକୁ ଗଲାଣି ଗୋଟେ ଦିଟା ସିଟ୍ ଥିବ ଲାଗୁଛି ସୋ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ବୁକିଂ ଟା ମାଣ୍ଡେଟରୀ ସେଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏ ମାସ କୋଉ ତାରିଖରେ ଅଛି ସାର୍ 20 ତାରିଖ ଅଛି ହେଲା 20 ତାରିଖ ହଁ ହଁ 20 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ପଠେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ହଁ 9090171591 এই ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ହଁ ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ନମ୍ବର ବି ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ କଲ୍ କରିକି କଥା ହେଇପାରିବେ ଦୁଇ ଆଉ ତିନିଟା ନମ୍ବର ଦଉଛି ଦେଖିଛି ସାର୍ ଆପଣ ଟିମ୍ ନମ୍ବର 5 ଜଣଙ୍କ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ନାଁ ୟେସ୍ ବି ସେଥିରେ ଅଛି ହଁ ଆପଣ ହଁ କଲ୍ କରିକି କଥା ହେଇକି ଆପଣ ବୁକିଂ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ଟା ରହିବ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି ଇଟ୍ସ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ସାର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ नो वन इन ओडिशा डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम कहि दउछु आपण आ लोक मिस्टेक କରୁଛନ୍ତି ओनली मेडिसिन नहीं देहको पचेई दउଛନ୍ତି लास्ट को गोड़ काटिବାକୁ ପଡୁଛି ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି କିଡନୀ ଖରାପ ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି କରି ହବନି ସେଟା ଗଲାନି ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଟେଜ ସେଟା ବୁଝିପାରିଲେ ହୁଁ, ସୋ ତା ଠିକ ଆଗରୁ ଅଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ରିଭର୍ସ କରିହବ ବୁଝିହେଲା ଡୋଣ୍ଟ ମିସ୍ ଦିସ୍ ହୁଁ ଥିଙ୍ଗ ଓକେ ହଉ ସାର୍ ହୁଁ ସୋ ଏଟା ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିବ 15997 ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଟା ପଠାଇ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ 15997 ଆସେ ତାକୁ add to cart କରିକି ଆପଣ ତାପରେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କୁ ବି ଜଏନ୍ କରିବେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ୍ସ ଟା ପଠେଇଛି ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେଖିବେ 1 year ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଲିଙ୍କ ଯୋଉଟା ଆମର ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 15997 ଆସିବ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ 16,000 ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ହେଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ଜଏନ୍ ଯୋଉ କରିବେ ୟେସ୍ ସାର୍ ଏଇଟା ଯୋଉ 6 ଦିନ କ୍ୟାମ୍ପ ହବ ସାର୍ ତାହେଲେ ବର୍ଷିକିଆ ଇଏ ରହିବ କି ସାର୍ ହଁ ସେଥିରେ ବର୍ଷିକି ମାନେ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିବ ରେ ସାର୍ ହାଇୟର ପଇସା ଟିକେ ଲାଗେ ଆରାଉଣ୍ଡ 30,000 35,000 ଲାଗିଯାଏ ଆପଣ ଯୋଉ ରୁମ୍ ନେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାର୍ଜ ପଡିଯାଏ କାରଣ ସେଠି ଭଡା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅନଲାଇନ ରେ ଭଡା ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରହିକି କରିପାରିବେ ସେ ଭଡାଟା କଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲେ ୱାନ୍ ଜିନିଷଟା ବୁଝି ସାର୍ ଅନଲାଇନରେ କଲେ କେତେ ପଡିବ ସାର୍ 16,000 15997 ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପ ରେ କଲେ ସାର୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ 1 year କଲେ ସାର୍ କେତେ ପଡିବ 35,000 ସେତିକି ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ହେଲା। ହଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟା ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ସାର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଟା ଯୋଉ ଯିଏ ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ସେ ନବ ନା ତାର ସେଟା ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ ସାର୍ Okay. ସେମିତି ଅଛି ଟିକେ ରିଭର୍ସ କରନ୍ତୁ କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ରିଭର୍ସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଓନ୍ଲି ଯୋଉମାନେ ଗଲାଣି ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ନଲେଜିୟସ୍ ହେଲେଣି ସେମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ହେଲେଣି ଏଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ ପିପଲ ଜଏନିଂ ମାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ so if you one of them don't miss that and we can also join that programs ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଭରି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଥାଉ କଣ ତାର ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି and all these things ଯୋଉମାନେ ରିଏଲି ଆଡଭାନ୍ସ ଥାନ୍ତି ଟିକେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବି ଆଣ୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ପାଇବି ଆଉ ଟିକେ ଡେଡିକେଟେଡ ଲୋକ ଦେ ୱିଲ୍ ଜଏନ୍ yes and get the best benefit right from their home also they will reverse ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ ଆମେ ଯାହା ପଠେଇଲେ ଆପଣ ଯଦି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ହବନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ଅନଲାଇନରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପଠେଇଲୁ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଯାହା କୁହାହେଇଛି ଟିକେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଭେରି ଇଜି ଜିନିଷ ଏଭ୍ରି ଡେ ସମ୍ ଟିପ୍ସ ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ
every day something new. Okay, if you follow that, you'll get the best result, no doubt of that. Yes, बुझी पारले? जो 1 year प्रोग्राम सारे सप्ताह थरे होची सर सप्ताह को थरे लाइव 2 to 3 आवर सेशन थाए हमर प्रतिदिन आपन को नुआ नुआ वीडियो जीवो मोर जो एटा हमर गोटे एप्लिकेशन अछि एप्स रे 90 days जोटा प्रीवियस पेशेंट मान सहित क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर तार रेकॉर्डिंग पाई परिबे प्रति कॉम्प्लिकेशन को केमती प्रिवेंट तार वीडियो पाई परिबे लाइक किडनी डिजीज लाइक हार्ट डिजीज लाइक लिवर कॉम्प्लिकेशन लाइक गोड़ कॉम्प्लिकेशन तार सेपरेट सेपरेट अलग अलग वीडियो अछि सपोज से फैटी लिवर ऑल दिस थिंग्स को हमें केतरा रेकॉर्डेड रखी दीचु आपण देखिबे आपण को डाउट भी आपण पचारि परिबे हमर डायटिशियन सहित कथा ही परिबे हमर ग्रुप्स रे आपण को फूड प्लेट को रिव्यू करा हबो हमर सो मेनी बेनिफिट्स थाए एमती आपनकर कंसल्टेशन नेक्स्ट जति थर चाहिबे फ्री परिबो अप टू 1 year जे सो बहुत गुडे जिंस हमें रखिताउ से ठीक अछि यस चलो थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे टू ऑल बिकॉज दिस इज अ टाइम टू रिवर्स द डिजीज ओके मन रखंतु ओनली मेडिसिन्स नहीं की किंबा खराब डाइट नहीं की लाइफ को बर्बाद करंतुनी इट्स ए प्रेशियस ह्यूमन लाइफ एथरा मते सबटु खराब कोन लागिला जो पेशेंट हमर 5 days प्रोग्राम में जने थिला से कहतला सर आपनकर 1 year जॉइन करी कही 6 मास करदला लेट आउ जते लास्ट स्टेज को मते देखिया को से आस्तिला जॉइन कलानी किंतु जॉइन कलानी कारण भाबिला बहुत पैसा लागिवो सेते बेले 10,000 थिला हमर प्रोग्राम चार्ज एबे तो 15,997 हेची एबे कोन कला तार आखि दिटा नष्ट हो गलानी किडनी खराब हो गलानी जाय कि एबे एम्स रे ट्रीटमेंट करी 3-4 लाख टका खर्च कलानी किछि पाने कोन हबो कहतु सेति में लेट करतुनी मोर कहबार माने होची लेट करंत लेट कले आपन को ऑर्गन्स डैमेज होतबो आम प्रोग्राम जॉइन करनांती ठीक अछि आपण ऑनलाइन प्रोग्राम अलगा प्रोग्राम जॉइन करंतु हमरो एफएफडी प्रोग्राम हो कि अलगा दे आर टेकिंग 60,000 70,000 नौचंती ताको प्रोग्राम जॉइन करंतु जे ओडिया भल लागुनी आपन को हिंदी इंग्लिश भल लागुनी ताको प्रोग्राम जॉइन करंतु हमरो भी हिंदी इंग्लिश रे प्रोग्राम रेडी करूछु बिकॉज़ दे आर चार्जिंग सो मच हाई ओके बट आम टू कम वैल्यू समाने देबे दिस इज गारंटेड ओके बिकॉज़ हमरो वैल्यू इज हाईएस्ट वी टैकल ऑन एवरीथिंग एवरी फील्ड ओके एंड एवरी प्रॉब्लम्स रो सेपरेट सॉल्यूशन हमें देकी हमरो वीडियो करथौ हमें बुझी परले ठीक अछि सर चलो एंड एनी अदर डाउट्स या आउ जने थिले नो पुष्पिता मैडम कोंतु आपण जने नो थिले बोदे बाकी सब पुराना अछन मते जा लागुछि यस दीप्तिमय मैडम मु आपन को लिंक पठे देछि देखंतु लिंक आपन लिंक को क्लिक करके आपन भी जॉइन हे पारंतु देखंतु ठीक अछि लिंक जोडा पठेछि आपन से लिंक को क्लिक करला पर जॉइन करिवे हला या यार व्हाट्सएप रे ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ व्हाट्सएप रे पठाई देखंतु चेक करंतु व्हाट्सएप रे चेक करंतु ठीक जो मैंने व्हाट्सएप कोन व्हाट्सएप रे पठे तो हम किछ असुविधा नहीं ठीक अछि व्हाट्सएप मो सामने रे भी अछि मु ताको देखुछि आपन को पठौछि भी ओके पिंटू कोन टाइप करजो तो डाउट पचार दियो भाई जल्दी वेट करनी हला हेलो ए मंथली ना एटा वन टाइम प्रोग्राम भाई बुझलो जॉइन करछो करो न करछो तम इच्छा एटा सॉफ्टवेयर इंसिस्टेड प्रोग्राम ओके नेक्स्ट हेलो यस कोंतु आज्ञा कोंतु राजेश कुमार महंती आ किसी डाउट रही गला ना डाउट क्लियर हो गला ग्रुप को चेक करंतु मोर लिंक ऑलरेडी पठा सारिछि सर यस सर मुझे लिंक कथा कहतले टिके लिंक मते पठे देले मु भी 1 year प्रोग्राम रे ऑनलाइन टा जॉइन करी बोल भाबुची कारण जिबा तो पॉसिबल होबोनी कारण जो मैं प्रोफेशन 5 रे days अछि DRC 8 5 days DRC 8 ग्रुप रे अछो कि नहीं ना सर नहीं मु बोल नहीं तुम्हें राइट सो तुमको पर्सनली मु मेसेज कर दोजी देखो तुमको है ना सर